ضروری ہے، لیکن مسلمان اس جنوری کی تاریخ کو 1 جنوری مانتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانتا ہے، پہلا دن مانتا ہے اور اس میں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، 80% گھروں میں ایسا پایا گیا جنہوں نے خوشی کے موقع پر 1 دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی گوشت کا انتظام ہے، جو کھلیان میں جا کر پکنک مناتے ہیں، کھلیان میں جا کر کھانا بناتے ہیں۔ مسلمانوں شرم کرو، افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جب تک ہمارے پاس تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوئے، ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی۔ یہ چیز موضوع سے ٹچ نہیں کھاتے، لیکن میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں جب بات پہ بات آ ہی گئی۔ 25 دسمبر ہمارے اور آپ کے سامنے کئی دن پہلے گزرا۔ 25 دسمبر کی تاریخ ہمارے سامنے سے 10-12 دن پہلے گزری۔ اس میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی مبارکبادی پیش کی، جنہوں نے تحفے بانٹے، ٹوپیاں لینے کے لیے اپنے بچے کو اسکول اور کالجوں میں بھیج دیے۔ جس دن کو عیسائی یہ مانتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، گویا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کعبے کی رب کی قسم، مسلمان اگر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اے مسلمانوں تمہاری بھی عقیدت خراب ہوتی جائے گی، تمہارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر تم اس میں شامل ہو رہے ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہو۔ 25 دسمبر کی تاریخ میں جس دن عیسائی یہ دعویٰ کرتی ہے، عیسائی قوم یہ کہتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جنم دیا ہے، مسلمانوں قرآن پڑھیے، سورہ اخلاص ہر بچے کو معلوم ہے، ہر بوڑھے بزرگ سب کو سورہ اخلاص معلوم ہے۔ اس سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اس سورہ میں کہا گیا، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو 25 دسمبر میں جنم دیا، گویا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہی ہے، مریم بھی ایک ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، تم اس کو 3 نہ کہو بلکہ 3 الگ الگ ہے، اللہ اللہ، عیسیٰ عیسیٰ تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور مریم اس کی بندی ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کی سجود میں لایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رات اور اس دن میں مسلمان کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی بانٹتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر آگے بڑھیے، 31 دسمبر کی رات آئے گی، 1 جنوری 12 بجے کے رات کے بعد شروع ہوگی۔ جیسے 31 دسمبر کی رات آئی، مسلمانوں کے گھر میں خوشیاں منانا شروع۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری قوم سنو، جس نے بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، وہ انہی میں سے شامل ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ جو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جنوری فروری، یہ انگریزی کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے۔ مسلمان کا جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اس میں بھی جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ تو تمہیں فالتو خرچ ہونے سے بچاتا ہے، اسلام یہ تو جو تمہیں فضول خرچ ہونے سے بچاتا ہے، کیا ضروری ہے؟ لیکن مسلمان اس جنوری کی تاریخ کو 1 جنوری مانتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانتا ہے، پہلا دن مانتا ہے اور اس میں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، 80% گھروں میں ایسا پایا گیا جنہوں نے خوشی کے موقع پر 1 دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی گوشت کا انتظام شروع، پکنک کا انتظام شروع، آج مشری کا انتظام شروع۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا شمار کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں، علم نہیں تھا، نہیں جانتے تھے ہم اور آپ،
मासूम थे, लेकिन जैसे हमारे पास इल्म आ गया, आमन्ना सद्दक़ना, हमें कबूल करना होगा, हमें तस्दीक करनी होगी, हमें उसको मानना पड़ेगा। हर दरमी नहीं, इल्म आ जाने के बाद हमारे पास इल्म नहीं था, हमने पिकनिक मनाए, खुशियां मनाए, हम नहीं जानते थे कि हमारी तारीख पहली क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला महीना क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला साल क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला दिन कौन है, पहला दिन कौन सा है। जब जान गए तो हमें और आपको कबूल करना है, लेकिन उसमें भी खुशी मनाने की इजाज़त नहीं है, खुशी मनाने की परमिशन नहीं है, खुशी मनाना शरीयत का हल नहीं है, हम और आप खुशी नहीं मना सकते हैं। लेकिन उस रात 31 दिसंबर की रात में कितने नौजवान ऐसे जो शराब की बोतलें अपने जुबान पे, अपने मुंह में, अपने हलक में लगाए रखते हैं। शराब इतनी पी जाती है कि साल का 365 दिन या 66 दिन, उनमें से अगर 364 दिन या 365 दिन को अगर शुमार किया जाए, शराब की बोतलों को गिना जाए, शराब की बोतलों को काउंटिंग किए जाए, तो उतनी बोतलें नहीं पी जाएगी जितनी उस रात को पी जाती है। मुसलमानों, उसमें मुसलमान के घरों में कितने ऐसे नौजवान हैं जो घरों से निकल कर बाहर पार्टियां मनाते हैं, चौक चौराहे पे जाकर, शराब की भट्टियों में जाकर, शराब के अड्डों में जाकर शराब पीते हैं। उस रात में इतनी ज़िनाकारियाँ होती है, इतना ज़िना होता है कि साल के 364 दिन में, साल के 51 हफ्ते में, साल के 364 दिन में जितनी ज़िनाकारियाँ नहीं होती, जितना ज़िना नहीं होता उस रात में होता है। मुसलमानों, ज़रा हमें और आपको समझना चाहिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे पास दीन इस्लाम है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है। एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में हदीस है। एक दिल ये कहता है कि मोहम्मद है, एक ज़बान से मेरे भाइयों, तो हमें और आपको उसी ज़बान से इक़रार ये भी करनी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत बाकी है। हमारे दिलों को अभी भी, हमारे ज़मीर को ज़िंदा करती है, हदीस ज़िंदा करती है, हमारे दिलों को शरीयत ज़िंदा करती है, हमारे मुर्दा दिलों को शरीयत ज़िंदा कर रही है। उस जगह पे तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है, शरीयत याद क्यों नहीं आ रही है? मेरे प्यारे साथियों, दूसरा बुराई कर रहा है तो शरीयत याद आ रही है, और खुद बुराई जब कर रहे हैं, खुद से बुराई हो रही है, खुद से गलतियां हो रही है, तो शरीयत याद क्यों नहीं आती है? उस जगह पे आपको अल्लाह का नाम क्यों याद नहीं आता है? उस जगह पे कुरान और हदीस आपको याद क्यों नहीं आता है? मेरे भाइयों, यकीन जानिए उस रात को इतनी खुराफातिया और इतनी बेशर्मी और बेहयाई के काम होते हैं, यकीन कीजिए मेरे भाइयों, इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। और जिन्होंने भी दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की, वो उन्हीं में से हो जाएगा, उन्हीं में से हो जाएगा। मुसलमान से अगर पूछा जाए कि हमारा पहला साल किस महीने से शुरू होता है, अरबी कैलेंडर किस महीने से शुरू होता है, नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन जनवरी जैसे ही आते हैं और आप पिकनिक मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उतनी ना मनाओ जो शरीयत से बाहर हो जाए। शराब ना पियो, जुआ ना खेलो मेरे भाइयों। और ये भी कहते हैं अकीदा बहुत बड़ी चीज़ है। अकीदा में क्या बिगाड़ पैदा करते हैं? आज के दिन जो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा ग़िज़ा खाएंगे, खुराक अच्छा होगा, घर में मछली आएंगी, घर में मीट बनेंगे, गोश्त पकेंगे, तो हमारा 364 दिन और इसी तरह जाएगा। 2020 में 21 में जब कोरोना आया, क्या 2020 में खुशियां मनाने वालों को पता था? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान वासियों, या पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के लोगों को जिन्होंने ये खुशी मनाई और जिनका ये अकीदा है कि उस दिन अगर अच्छा ग़िज़ा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, मीट मछली घर में बन जाए, तो पूरा साल उसी तरह जाएगा, खुशियां घरों में उसी तरह छाई रहेगी। क्या उस 2020 में खुशियां मनाने वालों को पता था? क्या उन्हें याद थी? क्या वो जानते थे कि 2021 में लॉकडाउन होगा, गरीब भूख से मरेंगे, मजदूर भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे,
रेल की पटरियों में लोग आकर जान देंगे, रेल की पटरियों में भूख की वजह से आकर सो जाएंगे, और चलती हुई रेल, इतनी रफ्तार चलती हुई रेल आकर उन्हें कुचल देगी, उन्हें काट देंगी, भूख के मारे वो मर जाएंगे। क्या किसी को पता था? अगर ये काबे की रब की कसम किसी ने अकीदा बना लिया है, आज अगर हमारे घर में खुशियां हो रही है, पूरे साल इसी तरह खुशियां होगी। काबे की रब की कसम उनका अकीदा सही नहीं है, उनके अकीदे में बिगाड़ है, उनके अकीदे की इस्लाह की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, आपको खुशी इस बात की मनानी चाहिए, और आपको अल्लाह से ये कहना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, आय अल्लाह ये जो 2022 का साल गुजरा, हमने इसमें जितनी नेकियां की है, 2023 में हम मजीद नेकियां करेंगे। हमने जितनी नमाजें पढ़ी, हमने जितने रोजे रखे, नफली रोजा रखे, उससे ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, एहतमाम करेंगे, नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे, भलाई करने का एहतमाम करेंगे, लोगों से अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खैर ना मनाइए कि उस दिन और खुशी आएंगे। आप ये समझ जाइए कि इमारतों में से एक ईंट और गिर गई। ये एक इमारत में 60 ईंटें लगी हुई है, और 2022 जैसे ही गुजरा, हमारी जिंदगी की एक और ईंट गिर गई, उस इमारत की एक और ईंट गिर गई। 2024 आएगा, एक ईंट और गिरेगी, 25 आएगा, इसी तरह करते करते 60 70 जैसे ईंट गिर जाएगी, हमारी जिंदगी का खात्मा, हम और आप खत्म, वो इमारत पूरी जमीन में समा जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको ये सोचनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा चला गया।